আল্লাহ পাক তোমাকে দুনিয়ার জমিনে গন্ধ ফল খেয়ে পাঠাবো। এ আদম, আমার ফায়সালার উপরে তুমি কি রাজি? আদম আলাইহিস সালাম বলেছেন, আল্লাহ আপনি যাতে রাজি, আমি আদম আলাইহিস সালাম তাতে রাজি। এ মুসা কালিমুল্লাহ, আমি আল্লাহ তোমাকে দুনিয়ার জমিনে পাঠাবো। এমন করে ফেরাউন তোমাকে আগুন দেবে, ওই আগুন খাইয়ে আমি আল্লাহ তুদলা বানাবো তোমাকে। মুসা কালিমুল্লাহ বলেছেন, আল্লাহ আপনি যাতে राजी, अभी मूसा कलीमुल्लाह दे राजी। हर नबियों ने फरमाने लगा, अल्लाह आप करे जा, मूसा कलीमुल्लाह करे जा। आप जिसमें खुश है मूसा कलीमुल्लाह उसी में खुश है। ईसा रूहुल्लाह ने भी फरमाने लगा, मौला आप करे जा, ईसा रूहुल्लाह का भी रेजा। हर नबियों ने फरमाने लगा, मौला आप किसमें खुश हैं? अल्लाह ताला ने फरमाने लगा, ए मेरे नबियों